Good morning guys, mupay pagmata din nato diring dapita guys. Padong data mamalit og shampoo o atong gitauran day og CCTV ang atong motor. Kay para mura gyud ta og moto vlogger kung tan-awon. Og diring dapita guys, naabot na dito sa tuang palitanan og shampoo. Og diri na malit og shampoo, papalita og shampoo te. Pila ka shampoo dong? Usa ka dosina te. Kadaghan man ana dong. Tingob ni te kay usa na ko katuig nga wala makaligo. Hehehe. Nice. Og diring dapita guys, humanaday ko palit og shampoo, balik ko sa kadusina guys. Og tungod sa naghagkas pa ni akong ulo, labad na kaayo og igang pa kaayo, wa pagyud tay kwarta. Diring dapita guys, atong gisuwayan og kusog padagan ang motor. Suwayan na to guys kung gwapo patatan-aon, kung kusog ta mo padagan. So mao to guys, padong naon ta mauli sa atong balay para maligo. Og nakit-an dayta sa atong amigo guys nga nagagawa sa balay og mao to giamong ta magtambay-tambay daw mi sa kilid. Og ni ana ko nga dili sa ko kay maligo pag og ni ana siya nga mao na diha wa ka mo lahos diri. Og mao to nagdali ta og tanga since wala mang puntay buhat karon nga adlaw, mao to nagatambay-tambay lang pud mi sa kilid. Og mao to naabot na ko diri sa Tabayanan og mao ni ang nahitabo. Uy, mayong gabi at buntag na to de karon. Magpasahero dito ato ihatod diri ito. Taon to. Dada. Loh. Kuha lang kami na. Oh, ano ato kita. Ada. Ade. Vlog oi. Kemana kita ke Padang sih David? Ada Hario, ada kita ore. Pintas tebak. Ada deh. Kemana kita ke Padang sih David? Gitu shout out guys. Kabordigos. Kailan kang Bordigos guys? Agak deh. Pak dong. Udik ka tubangan dahil usan ng ugot. Wala man ipon ka. Kaya di ko minaw ko dahil ba kayo. Og diring dapita guys, si Bus Amo Agalo na pud ang nagdala sa motor. Og mag-cash out sa iyahang daog nga 100,000. Sana all. Og diring dapita guys, pila na pud ka oras nga nagasigi ta og tambay. Og nag-atubang sa tarpaulin ni Mr. Bisyo ang magserbisyo. Og sa dihang ako po di ay siya day ang akong bisyo. Sa dugay na mo nga tambay-tambay guys, og mitaas ang adlaw og miinit na pud ang amo gitambayan. Og nakahuna-huna day mi nga moadto mi sa Kaibo Spring sa Apo Argao. Grabe ka bugnaw day ang tubig guys, ug amo ang gi-enjoy among pag-adto. Daw muramig karabaw nga nagpalhunang. Og diri lang ta kutob guys, og salamat sa pagsuporta sa atong video. Like, follow and share para ma-notify ta sa sunod nga video. Salamat. And when you get bored of killing me